Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شفاعتي يوم القيامة حق فمن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها. قال الإمام البوصيري في بردته: والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Jumat Masjid Jami' Al-Mubarakah yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita dalam keridhaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur fi taatillah, nikmat bernabi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amaliyah kita, doa munajat kita, hajat kita diqabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, Al-Faqir mengajak mentanbih diri Al-Faqir dan juga jamaah Jumat Masjid Jami' Al-Mubarakah untuk kita taqwa Allah yang masyhur dan ma'ruf. Ta'rifnya adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kita melaksanakan perintahnya Allah, menjauhkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Pun juga mudah-mudahan takwa sebagaimana yang ditakrifkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam referensi kitab beliau Nasaihul Ibad alal Munabbihat alal Isti'dad liyaumil Ma'ad. Taqwa juga punya makna ta'rif. Al-muhafazatu ala adabi syariah wal iqtida'u bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qawlan wa fi'lan. Melihara, menjaga adab-adab syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa al-iqtida' wal ittiba' mengikut pada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik perkataan kita, perbuatan kita, mudah-mudahan senantiasa mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di waktu yang tidak luas ini
sudah berada di pertengahan Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, tapi masih semarak peringatan haflah zikra miladur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyenandungkan solawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Salik Al-Tariq Al-Akhirah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait yang digelari dengan Al-Imam Syafi'i As-Saghir, saking alim beliau. Beliau mencatatkan dalam kitab beliau mengenai salawat. Adimis salata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Lazimkan, biasakan untuk kita baca salawat, lidah kita, lisan kita. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi, maka diterimanya pasti itu salawat. Enggak pakai ragu-ragu, hatman bighairi taraddudi. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Kalau amal-amal yang lain di luar salawat, ada yang makbul, ada yang mardud. Terserah Allah, prerogatifnya Allah, wewenangnya Allah, mau diterima mau tidak. Tapi kalau jurusan salawat yang dibaca oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti diterimanya. Illa salata ala Nabi Muhammad. Hadirin sekalian, pada khutbah Jumat hari ini, saya ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini termaktub dalam kitab Tawdihul Adillah li Hadratis Syekh Muallim Syafi'i Hadani, yang besok akan dihaulkan sekaligus Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini derajatnya, kata beliau, mutawatir. Saking banyak periwayatnya, perawinya, mustahil mereka berdusta. Bersepakat untuk berdusta, mustahil saking banyak perawinya. Maka derajatnya mutawatir, bukan sahih lagi, sudah di atas sahih. Mengenai hadis syafaat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati haqqun. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti benar adanya. Benar adanya. Yang dikata Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib beriman bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak beriman, enggak percaya dengan syafaatnya Rasulullah, nanti enggak bakal dapat, Pak. Enggak bakal dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang enggak percaya dengan hatinya. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Yang enggak beriman dengan syafaatnya Rasul enggak bakal dapat. Pertanyaannya, mau ngikut siapa nanti? Siapa nanti yang nolongin kita, yang bela kita di yaumil qiyamah, yaumul mahsyar, siapa? Kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang lari dari saudaranya, ayah lari dari anaknya, teman lari dari temannya, orang tua lari dari anaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, sahibatihi wa bani wa ummihi wa abihi, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing dengan urusan kesibukannya. Kira-kira aku ke jannah atau ke nar, naudzubillah. Aku ke surga atau ke neraka. Di antara syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang sangat besar, yang sangat agung, yang hanya mukhtassatun li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan otoritas kewenangan syafaat tersebut, asy-syafa'atul uzma, dalam makna yang lain al-maqam al-mahbud,
mahmud kecuali pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil faslil qada hina yatamanna an-nas al-insirafa li shiddatil haul hatta ila nar, kata pengarang kitab Syarah Al-Bajuri ketika mensyarah kitab Burdah lil Imam Al-Busiri. Ada syafaat khusus yang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah ketika nanti di padang mahsyar orang sangat lama tulun tizar di padang mahsyar. Saking lamanya menunggu giliran untuk ditimbang amal-amal mereka. Sampai ada manusia yang mengatakan itu. Kata Al-Imam Al-Bajuri, biarin dah, enggak apa-apa ke neraka begitu, hadirin rahimahullah. Saking lamanya, saking panasnya, saking dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Orang tenggelam berenang dengan keringatnya sendiri karena matahari sejengkal. Di situ syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya kata Al-Imam Al-Bajuri, ada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dukhulul jannah bighairi hisab, sekelompok orang yang masuk dalam syurganya Allah tanpa dihisab. Tanpa pakai dihisab, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yaqumuna min kuburihim ila kusurihim. Mereka bangkit bangun dari kubur-kubur mereka. Mereka seraya menuju istana syurga mereka yang Allah telah siapkan. Dapat lagi syafaat bagi mereka yang masuk syurganya Allah tanpa dihisab. Juga ikhtisas li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah ada manusia masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, diangkat, dikeluarkan. Ini syafaatnya Rasulullah bersama dengan para ulama, para aulia, kata Imam Al-Bajuri dalam syarah Burdahnya. Ada lagi syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah ditimbang amal seseorang di mizan timbangannya Allah. Yang sudah pasti masuk neraka, di situ ada syafaatnya Rasulullah. Enggak jadi masuk neraka, langsung menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ikhtisas li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak beriman, enggak percaya, enggak dapat. Sebagai closingnya hadirin rahimakumullah, penutupnya. Al-Imam Al-Busiri dalam burdah beliau mengatakan huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Dialah Al-Habib. Siapakah Al-Habib? Habibullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinantikan, yang ditunggu pertolongannya, pembelaannya nanti di yaumil qiyamah dari segala macam kengerian, kedahsyatan huru hari kiamat. Bahkan dimasukkan bait syair ini, bait burdah ini oleh guru besar Ki Haji Abdurrahman bin Haji Nawawi dalam kitab beliau Zikir Kumpulan Asyiatul Khamis, yang faedahnya siapa orang yang membaca dua bait syair dari mulai Nabiyun al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami, dibaca di tengah malam, insyaallah segala urusan yang susah jadi Allah taala mudahkan. Sabab karamah daripada kemuliaan qasidah bait burdah tersebut Imam Al-Busiri. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti dikumpulkan di syurganya Allah bersama Rasulullah, bersama orang-orang yang mencintai kita di syurganya Allah Subhanahu wa taala, kelak mendapatkan syafaat, pertolongan, pembelaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna asnal mawa'id syafiyah Allahumma la takhfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi
وبه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. ورضى اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين ونصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. قيم الصلاة.